Ito sir, testing ko po yung ano. Yung kulay ano sir, yung kulay yellow, itong kulay red na white, ito po yung white and yellow. Yan po yun. Yung kulay red na wire. Itong yellow naman po sir, ito po yung high and low. Ito yung magdadala ng high and low. So, ayan. Yeah. High and low yan, sir. Yung kulay yellow ay kulay yellow wire. High and low. Yan. Yan po, oh. Yan. Bali, yung kulay red, yung kulay red na wire, yun ang white, yellow. Yung high and low naman, bali pinagsama dito yung yellow and white sa kulay red na wire. Tapos, dito sa, sa kulay yellow wire, yun na po yung magdadala siya na, yun po yung magdadala ng high and low ng, yan.